will drop the mandatory testing of people entering the state. Those entering the state from Wednesday can either go for 14-day home quarantine or paid quarantine, or choose a swab test for ₹2,000 and await results. Announcing this on Wednesday, Chief Minister Pramod Sawant, after the cabinet meet, said the decision was felt needed and it would help the government in better ways. The decision comes at a time when Goa has declared a containment zone which has around 228 cases, and with the state's active cases at 263 on Sunday. The positive cases exceeded the lone COVID hospital's capacity. CM Sawant also said that there was a change in so far gone seafarers also, wherein from earlier 7 days quarantine, the seafarers would now have to go for only 3 days institutional quarantine, or even earlier if their test could come negative. He also said that the 14 days home quarantine for gone seafarers was mandatory. Vidya, the News 24, Goa. Okay. Pहिले decision जे आसले approval for the cabinet is human resource recruitment for the COVID-19 in Directorate of Health Services. आम्ही वेगवेगळा स्टाफ घेतला, laboratory technician, microbiologist, MSc, हे एका वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्टाक आणि स्टाफ नर्सीस असो टोटल स्टाफ जो स्पेशली कोविडा खातीर घेतला ताका एप्रुवल दिवपा खातीर आशिल्ले. ऑल टुगेदर इट इज 16 नंबर लॅबोरेटरी टेक्निशियन, तेज्या उपरांत मायक्रोबायोलॉजिस्ट 12, तेज्या उपरांत मायक्रोबायोलॉजिस्ट MSc, परत MD 12, MSc 12 आणि स्टाफ नर्सीस 12. Second, there is the filling of the 3 posts of the clinical psychologist under the IPHP, on contract basis for the period of the 1 year. There is the ex post facto approval for the appointment of Mrs. Derika Fernandez, the staff nurse on contract basis again, to continue केल्लो आसा. ताज्या उपरांत the filling of the post of the associate professor in the clinical psychology under the IPHP, again for the contract period of the 1 year, for the till the post is the regular post till. ताज्या उपरांत it is an filling of the post of the associate professor in a clinical psychology under the IPHP, Ambole. So I for the post fill on the contract basis, एका वर्सा खातीर किंवा रेग्युलर पोस्ट बरी पर्यंत. There is one amendment in the Goa Agriculture Procedure and Livestock Marketing, the promotion amendment हाडलेलो आसा APMC एक्टात. परत एक नवीन अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा. अंडर सेंट्रलाचो अमेंडमेंट आसा ताज्याच बेसिसाचेर परत एकदा अमेंडमेंट केला. ताज्या उपरांत सबमिशन ऑफ द स्कीम फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द रूरल विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन. हाज्या अंडर एक 90 घराक लायट नाशिल्ली, खुबशीं वर्सां आसा, त्या 90 घरांक लायट दिवपाचें डिसिजन जें आसा बाय स्पेंडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट हें आमी काम जें आसा हें करपाक घेतलां. वेगवेगळे एरियेंत जे आसा, म्हणजे सांगे, केपें, काणकोण, सत्तरी अशा वेगवेगळ्या घरांतले आसा. 14 नर्सीस ज्यो आशिल्ल्यो, ज्यो फाटले तांकां कॅबिनेट डिसिजन घेवन तांकांच परत एका वर्सा खातीर तेंची एपॉयंटमेंट फॉर कंटिन्यू केला फॉर द 1 year कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड स्पेसिफिकली. कारण तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट परत तेंचो सगळो घोळ आशिल्लो, तो सगळो घोळ मिटून तांकां एका वर्साक परत एकदां कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें म्हणून फायनलायज केल्लें आसा. जे तितून कितें जाल्लें, तांकां पयलीं लीव वॅकन्सीचेर घेतले त्यो कंटिन्यू केल्यो वयताल्यो म्हणून तांचो पेमेंट जायनाशिल्लो. तसो घोळ न्हू नाका, फक्त तांचो पेमेंट जायनाशिल्लो बिकॉज ऑफ टॅक्निकल फॉल्ट. फक्त आनी एकूच आशिल्लें फाटले एक OSD पोस्ट जो रेग्युलरायज करपाचो उरिल्लो, OSD मिनिस्टर फॉर द टुरिजम आनी पंचायतीचो, तेजो OSD पोस्टाक रेग्युलरायजेशन दिल्लें आसा. ताज्या उपरांत तुमकां कोविडाचो स्टेटस दिता. एक पेज थंय उरला आसतलें, एक पेज थंय उरल्या म्हजें, सांगता मरे. हय, ताच्या पयलीं हांव हेजेर दिता, ऑस्टेरिटीचेर दिता.
Rationalization of the expenditure due to the current COVID-19 crisis in the state. First, defer the expenditure sanction for all the capital works and which have been granted administrative approval for all the state government departments, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020, except the one which is partly or wholly funded by the central government or depository. Second, defer the recruitment of all the government department and autonomous bodies, state PSUs, local bodies receiving the grant from the state up to the December 2020. Defer the project-specific borrowing of all the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020. Ban on the foreign tours, non-essential domestic tours funded by the state government till December 2020. Compulsory travel by economic class for all elected representatives, officials of the government department, autonomous bodies, state PSUs, local bodies while travelling by air till December 2020. Defer the hiring and outsources of the vehicles of the new only. The old contract will continue. Ban on the purchase of the items, furniture, cupboards and all the electrical equipments, computers, printers, okay, photocopiers, Xerox, air conditioners, telephone instrument machines and office vehicle staffs. For any expenditure required to be carried out in the respect of the above mentioned work items and due to urgency, prior administrative approval of the Chief Minister and shall be taken by justifying the proposal in details. Thereafter, the proposal shall be referred to the Finance Department for the expenditure sanction. हाच्या व्यतिरिक्त आम्ही सगळ्या आमदारांचो म्हणजे 30% ऑफ द सॅलरीज ही एका वर्सा खातीर, इट इज नॉट फॉर द 1 मंथ बट एका वर्सा खातीर जी आसा एक CM रिलीफ फंडाक गेल्ली आसा. ताज्या भायर हाऊस बिल्डींग एडवान्स जे 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान आमदाराकूय मेळटालें तें कट करून म्हणजे ताजो प्रपोजल मूव जाला, अजून फायनलायज जावना, म्हणजे सेक्रेटरीच्यान येवपाचो आसा. इट इज एट पार विथ तो थोडोसो तो उरला प्रोसेस. इट इज कमींग एट पार विथ द बँक रेट ऑफ इंट्रस्ट. तो प्रोसेस उरला बट इट इज इन प्रोसेस, तें सुरू आसा. At present COVID status in the state, okay, total number of the positive cases आतापर्यंत पॉझिटिव्ह जाल्ल्यो सगळ्यो इट इज 359. म्हणजे हांव भितर रिकवर जाल्ल्यो केसीस सांगता 359. तितूंतल्यो रिकवर्ड कितल्यो जाल्यो 67 केसीस पूर्णता रिकवर्ड जाल्यो. एक्टीव केसीस कितल्यो आतां तर 292 आमकां कळपाक जाय. ओके, आनी 292 जर सिम्टोमॅटीक केसीस कितल्यो म्हटल्यो जाल्यार इट इज 21 समथींग 20 काय 21 इट इज एन सिम्टोमॅटीक केसीस, म्हणजे जेका आमी COVID-19 पेशंट म्हणपाक जाता. उरलेले कोरोना पॉझिटिव्ह पर्सन दे आर नॉट अ पेशंट. ओके, म्हणजे एक्टीव कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट इज एन 21 दे आर टेकिंग द ट्रिटमेंट, दे आर सिम्टोमॅटीक, रेस्ट ऑल आर असिम्टोमॅटीक. 67 जाण कंप्लिटली बरे जाले. एक्टीव केसीस आता 292 आसा. आनी हितूंतलो जर तुमी ब्रेकअप मागशात जाल्यार केसीस फ्रॉम आउटसायड गोंयाच्या भायल्यान आतां पर्यंत येयले पॉझिटिव्ह म्हणून आयले ते 108. म्हणजे ते फॉरेन कंट्रींतल्यान आयले, एब्रॉड सी फेरर्स आसतले भितर, मागीर महाराष्ट्रांतल्यान मुंबयच्यान आयले, कर्नाटकांतल्यान आयले, कोण वेस्ट बेंगालच्यान आयलो. आनी हे सगळे जे आसा पळय न्ही पॉझिटिव्ह एक्सेप्ट दॅट 2 ड्रायव्हर हे जर सोडले जाल्यार सगळे गोंयकार 108तले सुद्दां एक्सेप्ट 2 ड्रायव्हर्स, 2 ड्रायव्हर सी फेररांक सुद्दां. बट आनी हे मॉनिटर कोण करतलो जाल्यार हे मॉनिटर